নমো ভগবতে ভগবতে এ বাস দেবা নমো ভগবতে রঘুনাথা ভগবতে হে শ্রী পুরুষোত্তম দেবা ভগবতে শ্রী মুক্তেশ্বর দেবা প্রেমের ধ্বংস জ্ঞানায়ন শলাকয়া চক্ষুরেণ মিলিত যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অনরপেত চিরাত করুণীয়াবতীর্ণ কলৌ সমরপয়ত মনমথ জলং ভক্তিরস সুধর্মেণ হরি পুরাণ সুন্দর দ্বৈতী কাদম্ব সুন্দর পেত সদা হৃদয় স্কন্দরে স্মরত সচিনন্দন ভক্তি মদানায়ম নবদ্বীপে ভবায় ভক্তাবতার দেবায় চৈতন্যায় নমো নমঃ।
तत कांचन वर्णाय श्री सच्चिदानंदन्याय नंद गोप कुमाराय चैतन्याय नमो नमः महाभाव स्वरूपाय पापे पापहरिणे राधा भावानुं भावाय चैतन्याय नमो नमः हरे कृष्ण 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 जीवादिने सच्चिदानंद रूपाय चैतन्याय नमो नमः छन्न साम पे बंदे बाणे चकर तार ए बंदे बाणी विनायक विभोधर सुता देवा पगा मस्तक भाले बाल बेधो गले चगरल ए जसिया रसी ब्यालुरा भोते भूषण सुरावर शर्वा धेपम सर्वदा सर्वं गतः शिव शशेनिभ श्री शंकर बुल कर्पूर गौरं हे प्रभु करुणा बतारं राधे राधे संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं हरि हरि भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहित नमामि प्रभु भवानी सहित नमामि भवानी सहित नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव प्रभु बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व
मम देव देव जानामि दान हुए माँ नोच ध्यान जोग हुए माँ जानामि तंत्र माँ जानामि मंत्र बोल श्री राम माँ। जय राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम जानामि पूजाय माँ न्यासन जग में गतिस्पम तुमेका भवानी बोल श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम ना पात्र ना माताय माँ ना बंधु ना दाता ना पुत्र ना भृत ना भ्राता बोल श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम ना जाया ना विद्याय माँ वृत्ते ममेव माँ गतिस्पम तुमेका भवानी बोल श्री राम जय जय राम राम संकट मोचन जय हनुमान बोल आनंद चंद्र भगवान की सच्चिदानंद भगवान की परम पुरुष परम पिता श्री 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 जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु की ठाकुर अकर्म कर्मदायक जोगारूढ़ पुरुष बाबा मुक्तेश्वर ठाकुर की बापा आज मुक्तेश्वर पुण्य पवित्र दरबार रे विश्व शांति निमंते महारुद्र होम चली यज्ञ पुओ काली ठारू अनुष्ठान प्रारंभ होई अनुष्ठान आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा ए अवसर रे अनुष्ठान उजापन ए न्याय रे ठाकुरंकर पुण्य पवित्र दरबार रे आज जो धर्म मास कार्तिक मासर अंतिम शेष पर्याय को पहुंची बापा आज ठाकुरंकर पुण्य पवित्र दरबार रे कलिजुगर प्रसिद्ध चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव बाबा माने जो चैतन्य महाप्रभु आपण मानकर नदिया नवदीप धाम कहले आपण मानकर कोलकाता ठारू 130 किलोमीटर दूर जाकू कहा जाए वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल पवित्र कारिणी गंगा नदी उपकूलांचल 9टी दीप आज्ञा अच्छी साकल्य दीप जम्बू दीप प्लेख दीप मृत्यु दीप कुमदिनी दीप कुद्रुम दीप कोल्ल दीप अंतर दीप बापालु ये 9टी दीप थिबा बेले अंतर दीपर मायापुरी रे पिता थिले जगन्नाथ मिश्र महाले सची सची मातर क्षीर सागर रूप कौदर महाप्रभुर फल्गुन मास दोल पूर्णिमा विषाद राति लिंब गछ मूल आविर्भाव होते ज्ञानी बाबा माने से श्री चैतन्य बापा लो जो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष बयस सन्यास व्रत टी अवलंबन कले एवं प्रतः ग्राम नगर पुरपल्ली रे श्री चैतन्य प्रवेश करी नाम प्रचार करी कलिहत मानव मानक दिग्दर्शन देइथिले हे कलिहत मानव ए मर जगत उद्धार बापाई ब्रह्म को संदर्शन करने जीव जगत निर्वाण प्राप्ति पाई बाबा माने केवल हूँ भगवान कीर्तन कलिजुग चैतन्य प्रथम बाणी थिला महाप्रभु चैतन्य आसी आज्ञा आम पुण्य पवित्र माटी उत्कल 1510 चैतन्य आज्ञा तले उत्कल माटी आगमन कले यही महानदी गड़गड़िया घाट दे चैतन्य आसवा बेले आम उत्कल माटीर गर्व गौरव संतान माने
बास्तरी मंडल संकीर्तन मेल ए प्रथम रे हाँ श्री चैतन्य को पाछोटी के आनिले हे आज्ञा माने हाँ महाप्रभु पहुंचे थिले श्रीक्षेत्र धाम जा पुरी 1510 रे पुरी रे राजा थिले प्रताप रुद्र सिंह देव हे आउ सेई बेल रे वाह चैतन्यकर तुंडरु गोटे सुंदर बाणी निस्तृत होतिला बाणीटी कौन थिला बाणीटी कौन थिला बापा कौन थिला पल्ला जय गोविंद हरिओ परमानंदे भज 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 गोविंद राम जय गोविंद परमानंदे 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 भज गोविंद राम गिरिधर नागर नटवर कुंडल गिरिधर नागर नटवर कुंडल गिरिधर नागर नटवर कुंडल गिरिधर नागर नटवर कुंडल पट मुरलीधर श्याम जय गोविंद परमानंदे भज गोविंद राम जय गोविंद परमानंदे भज गोविंद राम बदनाभिराम नयनाभिराम बचन कोमल अभिराम बदनाभिराम नयनाभिराम बचन कोमल अभिराम ए बदनाभिराम नयनाभिराम बचन कोमल अभिराम बदनाभिराम नयनाभिराम बचन कोमल अभिराम हरिहर ब्रह्मादि जे पादे वंदित 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 अभिराम कहे से मोराम जय गोविंद परमानंदे भज गोविंद राम जय गोविंद परमानंदे भज गोविंद राम
ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଦାତା କ୍ଷୀର ଭୁବନ ପିତା ଏ ମନ୍ଦର ପୃଷ୍ଠେ ଧରତା ରତ୍ନାବୃତା ବିହନ୍ତା ବିଞ୍ଚିଜିତ ସବିତା ବନ୍ଦନା ରପିତ କେଶା ମନ୍ଦା କେନେ ତ୍ରେଥ ବଦଳିତ କଦଳୀ ଏ ସଚିଦା ନନ୍ଦମୃତି ବନ୍ଦେ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ତମ ସୁର ନିଧନ ପାତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଏବଂ ମୋର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଠାକୁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ବାପା ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କରାହଉଛି? ମନ ଖୁସି ପାଇଁ କରାହଉଛି। କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଏଇଠି ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାପା ଇଏ କିଛି ନହେଲେ 81-80 ମସିହା ଭିତର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ? ଆରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଶୁଣିକି କଣ ପର ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛ କେମିତି କି? ତେଣୁ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ମାନେ এই ଷ୍ଟେଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପରିବେଷଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଜୁହାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାପା ସମସ୍ତେ ବୁହାଇକି ହାଲିଆଇନ୍ତି ଧନରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବନ୍ଦନା ନେଇଛେ। ଆମେ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛେ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଜାନାମି ଦାନମ ନଚ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମ। ମା ମୁଁ ଦାନ ଜାଣିନି ନଚ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କିଛି ଜାଣେ ନା। ଜାନାମି ତନ୍ତ୍ରମ୍ ଜାନାମି ମନ୍ତ୍ରମ୍, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣେ ନା। ଜାନାମି ପୂଜା ଆସନା ଯୋଗମ। ମା ମୁଁ ପୂଜା ବିଧି କିଛି ଜାଣିନି, ଅଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ ନା। ଏତିକି ଜାଣିଛି ମା ଗତିଷ୍ପମ୍ ଗତିଷ୍ପମ୍ ତୁମେ କା ଭବାନୀ। ଭବାନୀ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଏତିକି ଜାଣିଛି। ତା ତୃ ନା ମାତା ନା ବନ୍ଧୁ ନା ଦାତା, ତା ତଳ ପଦ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମା କୁ ମାନୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମା ଏମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯେ ସେଇଠି ପଦ ସିଏ ଗାଇଥିଲେ। କହିଲେ ମା ନା ତା ତୃ ନା ମାତା ନା ବନ୍ଧୁ ନା ଦାତା। ପିତା ମାତା କିଏ ଜାଣେ ନା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିଏ ଜାଣେ ନା। ନା ପୁତ୍ରୀ ନା ପୁତ୍ର ନା ଭୃତ ନା ଭ୍ରାତା, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ଜାଣେ ନା। ନା ଜାୟା ନା ବିଦ୍ୟା ବୃତ୍ତି ମମେଇବ। ଜାୟା କହିଲେ ନାରୀ କିଏ ଜାଣିନି କି ବୃତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ଏତିକି ଜାଣିଛି ଗତିଷ୍ପମ୍ ଗତିଷ୍ପମ୍ ତୁମେ କା ଭବାନୀ। ମା କୁ ଭଜିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଜା ଘର ଯାଇ ଅଜରାମର ହୋଇ ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି। ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ
ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରରେ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ବନ୍ଦନା ନେଇଛୁ ପାତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିବା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଶ୍ରୀ 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 ଜିଆ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଜକନ୍ୟ ପର ତଳରେ ଏ ଆମେ ମାନେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଚେତନା କହିଲେ ମନ ଏ ମନ ଆରେ ଚଗଲା ମନ ଆରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ରେ ବୁଝା ମନ ଟିକେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ ତୋର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଟିକେ ସମର୍ପଣ କର 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 ଗୋଟେ ପଦା ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ଆହା ଇଟା ମାଟିରେ ଯାଙ୍କର ନିବାସ ହେ ବଡ଼େଇଅରର ପୁଅ ଯା ଖଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଟ ନା ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ହେ ହେ ଯଦୁମଣି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଲ ବେରତେ ହରି 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 ତୁ ହରି ହରି ତୁ ହରି ହରି ତୁ ହରି হরি ভজরে হেই হেই আরে মা আনন্দ অবিরতে হারি হরি ভজরে মানন্দ অবিরতে হরি হরি ভাজা ভজরে অবিরতে হরি হরি ভাজা ভজরে আরে মানস অবিরতে হরি আরে দ্রবিবর বীজ ছবি জপহিজ দ্রবিবর বীজ ছবি জপহিজ মন দ্রবিবর বীজ হেলে ছবি জপহিজ দ্রবিবর বীজ ছবি জপহিজ অবিলম্বে তাঙ্কু হেজ হে হে আরে মন বিলম্বে তাঙ্কু হেজ অবিরতে হরি হরি ভাজা ভজরে মানস অবিরতে হরি 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 ভাজা রে আরে মানস অবিরতে হরি এই নবীন জলদহ ছবি নাটাবার পবিত্র পাদ সরজ নবীন জলদহ ছবি নটবর এমন পবিত্র পাদ চরজ দ্রবিবার হেতু হেলে তরিবার সেতু দ্রবিবার হেতু এমন তরিবার সেতু মধুপনে ভৃঙ্গ সাজ আরে মধুপনে ভৃঙ্গ সাজ অবিরতে হরি 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 ভাজা ভজরে মানস অবিরতে হরি 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 ভাজা ভজরে মানস অবিরতে হরি আজ্ঞা যদুমণি ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବତେଇଲେ କଣ ବତେଇଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ ଆଣୁନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାକୁ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହଉଛି ଲାଭ ଯେତିକି ଜନତା ଏଠି ନଉଛନ୍ତି ହେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ରେକେଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ୱା 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 ଲୋକ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତାପରେ ତାପରେ ମାଡ ଗୁଡି ହେନ୍ଦ୍ରାପା ବାପା ଓ କିନ୍ତୁ ୱା ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଏ ଅବିରତେ ହରି ହରି ଭଜରେ ମାନସ ଯା 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 ଆମକୁ ଯଦୁମଣି ବତେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଣ ବତେଇଲେ କଣ ବତେଇଲେ କଣ
କହିଲେ ମନରେ ତୁ ଅହରହ ବସି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କର 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 କର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯଦୁମଣିଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଆ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନିଆ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସଦାବେଳେ ବସି ଆମେ ଏଇଠି ଠାକୁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଲା ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ତୋରାଣୀ ମିଳିବନି ରେ ଆପା। ହଁ ସବୁଦିନ ଶୁଖିଲା ଖାଉଛୁ ତୋରାଣୀ କଣ ଦରକାର ହଉଛି କି ରେ? ଶୁଖିଲା ଖା ନା ଗ୍ୟାସ ବଢିବ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି କୁନ୍ଥେଇବ। ଆରେ ଏ ତମରି ଭଳିଆ କାଳେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢିବ ବୋଲି ଯଦୁମଣି କଣ ଛାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତରଟା ପରା ତଳେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଦ୍ରବିବର ବୀଜ ଛପିତ ପହିଜ ବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ହେଜ। ଯଦୁମଣି ରବିଜ ଛବିଜ ପହିଜ। ରବି କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜ କି ଜାତ ଜମ ଜମ ଜମ। ଆମେ କାହିଁକି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡର ଆଜ୍ଞା ଜମ ଡର ଅଛି। ଆଉ ଜମର ଡର ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଠାକୁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ये जो बापा देखुनु 3टा रातिरु माँ माने मोर स्नान शेष करी बेढ़ा परिक्रमा करी बापा ओलिया ओली कली बेढ़ा परिक्रमा करी मास जागी ठाकुर पूजा लगी। आमे पिला दिन आज्ञा ठाकुर पूजा करे एटा भूल नुह अनुष्ठान टी बापा ये 80 मसीहा भितर हेलानी बोली आमे शुणुचु। किंतु बापा आपण माने एते ठाकुर पूजा करूछंदी मुक्तेश्वर को नडिया कदली धूप दीप दउछंदी आज्ञा देखि केही जणे कहिबो ठाकुर मते कृपा करिछि कहंतु तो काकु जणु को ठाकुर कृपा करिछि कृपा करूथला असुविधाटा कोन होला कि रे एबा कृपा करि पाने द्रुपडु पेले हेलानी आज्ञा से काकु कृपा करे ना अच्छा करे ना आज्ञा में तो नडिया कदली धूप दीप देकी आपण लक्ष लक्ष टका खर्च कर काई करू कोन पई लाभ कोन मौसा सी कृपा करिवो कोन हला हां केडे दो महंगा के तमे मु को दो महंगा आज्ञा दो महंगा कोन माने ठाकुर काकू कृपा करे ना नाही कृपा करे करिवो करिवो केते बेले करिवो आमे आज्ञा नडिया कदली ताको दबा पर अभाव अछि की नहीं तो घंटी बाड़ियार अभाव अच्छी घंटी बाड़ी ता जीवन शेष कर दूंती देखुनु केते घंटा घंटी माड़ जी आसी बाड़िया अरे रह से जन्म पाइछे से आ के ता जीवन गला पर्यंत बाड़िया खाइयो रह बापा आमे एते ठाकुर पूजा करूचे किंतु आज्ञा नडिया कदली दबार भाव नाही धूप दीप नैवेद्य दबार भाव नाही 3टा रात्रु ठाकुर सेवा करियार भाव नाही 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 से काई कृपा करूनी आज्ञा कोन पई करू नाही आमे एते पूजा करिबा बेले मने रखा गया हिला आम तरीका भूल कि आम तरीका कोन भूल होला मौसा बोलो तरीका एया भूल आम निकट जो शत्रुडा के आज्ञा अछंती ये तो ठाकुर मुक्तेश्वर निकट रे पहुंचाई दउना हंती रे आज्ञा हिला आम शत्रु किए हमर के काई शत्रु हो को तोर शत्रु नाहंती नाही मोर के नाहंती किए कहूची मोर तो मु कहूची आ के कहय माने तू भाबुचु तो संपत्ति जे ठकी के नहीं जाउची से कोन तो शत्रु से नुह नाही आज्ञा मन रख अच्छा जी आपण को धन नहीं कि फेरौनी सी कौन तुम शत्रु सी भी नुह ना बाबा मान्या तुमको जी 5 जबाड़ा बाड़ौची सी को आपण को शत्रु सी भी नुह ना आउ आपण को दुआरे जे गाली करी कि ठेंगा कचुची जा जा सी कौन तुम शत्रु सी नुह नाइ लो बापा कोई दिन ठौ महापुरुष होइले रे बापा सुन कोन हैला शत्रु किए का कहिबा आमे एते ठाकुर पूजा करिया बेले काई की हां ठाकुर हम कृपा करूनी काई मुक्तेश्वर ता निकट रे हमें काई पहुंची पारुनी हिला किए से शत्रु किए से एठो टिके दूर को हमें जीवा चलो जीवा को आज्ञा पड़ियो बहुत बाट कुआडे जीवा जे निमाळ निमाळ मठर महंत महापुरुष वाह अच्युत कोन कहिले तांकर गोटे पदा आज्ञा आणुची पंचतंत्र साहित्य भितर बे अच्युत कहिले बापा से शत्रु किए कि रे किए
କହିଲେ ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ ରେ ମନ ସାରସରେ ମନ ସାରସ ସାରସ ଅଜାନା ତୁଣି ରହସ୍ୟ ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ ଅଜାନା ତୁଣି ରହସ୍ୟ ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ ଅଜାନା ତୁଣି ରହସ୍ୟ ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 450 କୋଟି ଜନତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି ମାନେ ବଢିଲେଣି ଆଉ ବଢିଲେଣି ତ କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାପା ମଉସା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଅଛି କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଭଲ ଆଜ୍ଞା କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଭଲ କାହାର କାହାକୁ କହୁଛ ତମକୁ ପଚାରୁଛ କେମିତି ଗାଁ ବାଲା ପଚାରିବି କିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 450 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି ଜନତା ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରକୁ କେତେ ଥର ଯିବି କାହାର କାହା ପ୍ରତି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପଚାରିକି ବୁଝିବି। ଆଚ୍ଛା ସେ ତୁ ନ ପଚାରେ ତୋର କାହା ପ୍ରତି ଅଛି ଆଗ କହିଲୁ ମୋ କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି କହୁନୁ କିରେ ମୋର ମୋ ଶାଳୀ ପ୍ରତି ଭାରି ସମ୍ପର୍କ ଚୁପ୍ କହିଲା ଶାଳୀ ଭେଣୀ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଏଇଟା ତ ସଂସାରରେ ଭଲ ନାଇଁ ରେ କଣ ହେଲା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛି ଅଜାନା ତୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସମ୍ପର୍କଟା ନାହିଁ କଣ କହୁଛ ଏଇଟା ଭଲ ଅଜାନା ତୁଣିର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା ମଉସା ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କଣ ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କହିଲେ ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଅଜା ହେଲା ଗର୍ଭବାସ ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ ଅଜା ନାତୁଣୀର ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ ଅଜା ନାତୁଣୀର ଶୁଣରେ ମନ ସାରସ। ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଅଜା ହେଲା ଗର୍ଭବାସ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା